You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano ng atong oras karon, alas 10 ang takna sa kabuntagon. Nakabay gitipigang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kitay papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Mahal nga Ginoo, sa among pag-atubang ning way kasiguruan nga panahon. Among isalig ang among nasod sa imong way kinutubang pagmahal. Amo kang hangyoon Ginoo. Taga-imi sa maalamon nga panghuna-huna nga magkasabot sa rason ngano gagisabok sa daghang katilingbanong panuway ang nasod. Ginoo, unsa may kaayuhan nga imong madagi kaniini. Among giampo ang among mga lideres nga makasabot sa maayong butang nga himuon ug nga sila musulti sa tinuod. Tagai sila sa kagutom ug kaupaw sa imong kaayo. Amo usab nga giampo nga ang tanang butang nga among mahukman nga buhaton para sa nasod gidasig sa imong gugma ug dili sa among hakog ug ngagarbo kamaot ug pagdumot. Ginoo, kaluy kaming tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Higala, kumusta ang mayong buntag? Adlaw Lunes, Enero 8 na. Sa ato pa Hastilano, kakusog yun kayo sa adlaw. Karon ika-8 na, ika-8 na nga adlaw sa buwan sa Enero. O hinaot ang atong mga kaisunan nga dunay mga obligasyon na ilang mga lisensya, mga permit kay kini January mao man ni licensing man kadtong mga negosyante labi na gyud sa tricycle kay kinahanglang ipa-repair magyud na i-repaint man na kanang renew nila sa ilang lisensya, renew man sad ang postura sa ilang mga sakyanan. Ug unya kadtong wa makabayad sa inyong sayo-sayo sa ilang obligasyon sa real property taxes, mayo sa tingali nga mubayad na pagkakaroon. Kaya aron nga medyo ambot, makahangyo pa makaha. Kay ang mabayad sa buwan sa Disyembre para sa tuig 2024, doon na may gamayng percentage nga hangyo. Ano?
pribilehiyo. Mao nga manghinaota nga kadtong dunay mga obligasyon sa siyudad, labi na gyud kadtong mga negosyanteng gagmay aron kalikayan ta sa multa ug unsay mga kinahanglanon atong atimanon niining buwan sa Enero. Kami din sa atong tulumanon panginlabot amo yung anam-anamon paghiskot ang pipila ka importanteng mga kalihukan nga angayan natong buhaton niining atong pagsugat sa 2024 niining buwan sa Enero. Balikon ko, Enero 8 na, adlaw Lunes. Okay, mangumusta sabta sa tanan natong mga kaigsuunan nga mga tigpaminaw niining atong tulumanon. Salamat kayo nga nagsunod mo gihapon niining atong gikan sa 2023 usahay ra ba ma-absent may kay dunay mga kakulian nga dili kapugngan pero ang among gikalipay kay bisan usahay mawa me pagbalik ta gihapon mo ana among nahibaw-an nga nagmonitor gihapon ining atong tulumanon. Salamat kayo. Ug unya among ipasalig among bag-ohon ang pasalig sa Lungsuranon Radio nga ang among mga hisgutan dinhi mga balita nga dili piki, dili pe, mga balita nga dunay base, mga balita nga ayun ta may kamatuuran. Mao man gani kanang paghingon nga paghisgot lagi politika di man nato kanikayan. Basta kay buhisgot gani may usa ka issue sa politika amo gyung paningkamutan nga ikipresentar ang pikas ug pikas nga isyu nga way pagpakita og pagpabor-pabor. Sa laktod nga pagkasulti mao kana ang baruganan niining atong tulumanon panginlabot niining Lungsuranon Radio niining atong padayon nga pagpanibya niining atong tulumanon sa panginlabot. Okay. Maayong tingali nga kumusta di ay tuon sa mga kaigsuonan nato dinhi sa dakbayan sa Ormoc. Labi na ang pipila ka mga kung kining tulo ka distrito sa dagko nga distrito sa siyudad. Doon ay pipila nga nangutana, hain na ba doon na ba na sila mga barangay, mga area nga matawag nga ilang distrito diin mo ngadto na ano ba sila mga barangay office, no? O district office, dili kay barangay, district office sa siyudad. Ang mga naaray, ang tanan nga mga may transaksyon, labi na gayon kay bag-o pa. Kining atong distrito sa siyudad, manghinaota nga makasabot sad ang mga kaigsuonan nato og asa namo asa kuno may take sila hain na ba ang mga ang district office sa mga napili nga mga district chairman niining tulo ka distrito. Ayan ko sa pagkakaroon wa pa may kasayuran mao mga manghinaot me nga unta ko na may nakabati man nato nga mga membro sa konseho sa tulo ka distrito abi daw pasabta daw may dinhi sa panginlabot kay tabangan namo pahibaw among ihimo ang public service sa mga kaigsuonan ta nga nag-text og nangutana lagi asa sila pananglitan do na uban nga mas molipay sila nga anha na lang makuha sa ilang sidula sa mga sa ilang barangay kay ambot maupabagihapoy paagi nga runa magoy kung pananglitan anha ka makuha sa imong sidula sa barangay dunay porsyento sa barangay sa pila ka booklet nga nga maisyo sa sidula ngadto sa mga lumulupyo sa barangay dunay ambot nakalimot nako wa ba babag-o nga dunay porsyento nga mahabilin
30% o 70%, 60% ba to, 70% ang iuli nga rin sa syudad, ang nga rin sa barangay, ang nga rin sa State Treasurer's Office, o ang 30% mahabilin sa barangay. Kana dili nako siguro ni ana. Ang ako lang ikaingon nga basta kay ang uban nga mga nagtinguha ron, labi na gyud ang sa mga barangay nga sila maka-issue sa sidula, kay lagi doon na may porsyento nga mabili nila nga magamit sa bintao nila sa kalastuhan diya sa barangay. Dan ato nang paabuton. Dan kumusta sab sa mga kaigsuonan nato sa nagkalain-lain nga mga barangay. Kay karong taod-taod ato yan ning hisgutan kining mahitungod lagi sa senior high school nga murag giputol na, no, murag daghan mga pangutana nga atong nadawat, pero di pa lagi ta kaayo so hito pa diana nim na mga balita nga atong napunit karon nga atong buotok on dinhi ug unya kadtong dunay mga opinyon o mga huna-huna nga buot ipabati, ayaw ninyo ihikaw. I-text kana kay kana among ipasalig nga basahon nato din hinining atong tulumanon sa pangilabot. Okay. Mangumusta sa ko sa tanang mga munisipyo, siyudad o unsay nga nining probinsya dinhi sa atong rehiyon 8. Pero ngadto sa unom ka munisipyo sa 4 distrito, sa Albuera, Kadanga, Matag-o, Palampon, Isabel ug Merida. Idaot nga okay na ang inyong mga barangay officials diha sa maong mga munisipyo, okay na, maayo na ang nipangsyon na sila sa ilang katong mga bag-ong katungdanan sa barangay. Okay, magsugod na yun ta. Nining pipila ka mga hisgut-hisgutan nato. Ang una natong hisgutan mao kining giingon nga dunay gamay nga rollback kuno. Dunay gamay nga pag-us sa presyo sa petroleum product, sa gasolina, diesel o kerosene, no? Pero ang LPG giingon tong mo increase karong buwan na. Mao nga hinaot unta nga pero niining balita nga atong napugihisgutan karon nga dunay gamay ra gyud kayo sinintabos tingali nga rollback sa presyo, pag-us sa presyo sa mga petroleum product. Ato diyan ang mahibaw-an kay karon kuno ning sunod semana kanos abog yun ni. Ato rin yan ang hisgutan din sa mga atong hisgutan sa ang mga inunta pilagyod ang tinuuray, pilagyod ang pag-us-us. Bisag unsa kagamay, payo sab nang masayod mo samtang paghisgot kung gining hisgutan nato gining petroleum rollback. O karon sunod nga atong napunit nga balita mao nga si kanhi presidente Digong Duterte nang hibakak in taon na malibad in taon ang si kanhi presidente Duterte nga nakikita siya kuno dili tinuod nga nakikita siya sa pipila ka mga opisyal nga may kuang kuno kalabutan ining planong kudita laban ni Presidente Bongbong Marcos. Di kuwan man tuon ni gawas man ang istorya nga dunay kudita. Pero ang kadaghanan sa mga membro sa atong kapulisan o sa kasundaluhan nang himakak magyud labi na mga dagkong opisyal nga dili na tinuod. Pero maayo sabting ali sa nga tuod kay si Presidente Bongbong Marcos Presidente Bongbong Marcos andaman nga makigsulti ni Presidente Digong Duterte nga may kalabutan lagi niya ng pagsira desisyon o kanang pagsira karon sa SMNI radio nga iya ni Kibuloy nga naa diha ang iyang programa sa presidente unsa batoy title niya na alang sa masa o para sa masa alang gikan sa masa para sa masa. Mao kuno na programa. Mao nga si Presidente Bongbong Marcos anda mga makigsulti kuno
kang Presidente Duterte mahitungod nining pagsira lagi sa istasyon sa istasyon sa radyo ug telebisyon ni Kibuloy. O niya malipay sabta kay maayo og magkasulti ni sila aron maklaro gyud kay raba murag migawas ang mga balita nga murag si Presidente kanhi Presidente Digong Duterte dunay mga pakig-istorya, pakigkita na si pipila ka mga retired nga mga military o police official nga may kalabutan lagi kunong plano nga kudita batok ni Presidente Bongbong Marcos. Maayo tingali nga magkita ni sila aron nga malimpyo ang pagduda ug unya mawa sa ang atong kahadlok kay pastilan kagubot ug mo na giingon nga imbes tutukan nato ang atong problema pagkakaroon labi na nining ditaas kayo nga utang nato unsaon man nato pagbayad og dili ta mabahin ang atensyon sa atong kagabhanan imbes pagpangita og salapi para sa nasod para sa kaayuhan sa mga kaigsuonan tang Pilipino labi na bagyon ang mga laylayan kana mga inon marginalized nga grupo sa makanato nga unta maulay tutukan ang problema dili kanang problema nga dunay kudita o unsa ba kagubot nga mga hitabo kay pagkapeligro no dili kita mo dili kita mo uyon og pag-ampo na nga dili unta na mahitabo nahala paaboto nato basta kay mas maayo unta ug maayo ang dagan sa panagsulti ni Presidente Bongbong Marcos o ni kanhi Presidente Digong Duterte aron nga masultian nila kining mga isyu nga meron nahalambigit ang ilangan. Okay. Karon ako sabning gamayng ihisgot dinhi kining napunit nako nga isyu nga may kalabutan niining mahitungod lagi niining giingon nga pangabang ba sa mga balay no si Yusek Henry Yap kuang kini siya planning international cooperation and partnership sa sa human settlement sa ato pa mura kini siya og Undersecretary sa Planning International Cooperation and Partnership sa Department of Human Settlement and Urban Development, DHSUD. No? O niya, sa interview kaniya ni atong usang adlaw, ako gianam-anam pagpunit ang pipila ka mga medyo maayo sab nga atong hisgutan. Kay kadaghanan ba nato nga adto na yung mga kaigsuonan nato nga nagpaminaw nga nangabang o nagpaabang. Nangabang o nagpaabang sa ilang mga balay, sa ilang mga building. Unya, ang una niyang hisgutan ni Yusek Henry, Undersecretary Henry Yap sa Department of Human Settlement, mao kining kana di ay 1 month nga advance o 2 months nga advance security deposit kung anday na legal. Sa ato pa, ikinahanglan katong mangabang og balay daw na pangayuan og 1 month advance og duhasad ka buwan nga security deposit. Ang security deposit nga unsa man ang security deposit kudoy? Nga daw mo deposito pa man. Nga naa na may advance. Hinoon kanang advance importante na kay do naman sa uwang nga mangabang nga sa diyang hapit na matapos ang buwan mukalit lang di na hikitan. Membro sa Sirit Bibi. Mukalit lang kawa. Wa na unya in taon ang tag-iya sa balay. Pastilan mo ibang problema. Unya kining security deposit di ay baton pa nini mao kini ang gamiton pag-ayo ug pagkumpuni sa mga nag-uba ni adtong nangangabang. Sa ato pa kung ikaw nga nangabang mura ba og kanang wa balay bale nimo total di ba ni ako o unsay imong mga lihok ba mura bag
di ka mahadlok o di ka maikog nga maguba ang balay nga imong giabangan, pero sa laktod nga pagkasulti, pagkakaroon maghinay kasab kay og pila ang security deposit nimo, pangayoan ka mag security deposit nga 2 ka buwan di ay legal di ay gihapon na matud pa ni Yusek Henria tungod kay kanang 2 ka buwan nga advance gamito na sa pag-ayo ni adtong giguba sa nangabang. Matud pa diri gagamitin ang security deposit pag kompone sa nasira sa tinan sa paupahan. Sa ato pa kadtong kung ikaw nga nangabang nakaguba ka diha katong imong security deposit mo gamiton sa tag-iya sa building. Ug unya matud pa din ni Yap, madalas kaming makadawat og reklamo tungkol sa damages sa mga damages kuno o kalagmitan ra ba kanang mga dunay mga problema sa mga ngabang adto kuno ni husaya lang sa mga barangay. Unya matud pa dire may panahon nga giingon sab dire may panahon nga ang imong security deposit mapurpit sa may panahon nga mapurpit ang deposit sa miabang. Sa ato pa mauna ang mga kalihukan karon nga gihisgutan ni Undersecretary Yap. Ug unya niya pa pinasikat sa balaod ang maintenance lang ang pwedeng magpaupa. Kini mo ako gining giimportanteng gihisgutan kay ang nahitabo ingon ini. Dunay mga ngabang sa usa ka building, pananglitan first floor sa usa ka building, siya ay nangabang tanan, siya ay usa ka tawo ang nagabang. Ug unya walay kalibutan ang tag-iya nga kadtong nag-abang diha kana nga maong mga ngabang nagpaabang sab nidawat sa mga ngabang. Mao nga matud pa din sa nakuha nato nga impormasyon matud sa kining ang ang tag-iya ra gyud ang pwedeng magpaupa. Way lain kung ikaw mga ngabang di ka gyud kapapaabang ni ana. Sa ato pa hinaot nga nasabtan kini kay kadtong ang importante gid ay nga dunay kontrata. Dunay kontrata sa nag-abang ug sa mga ngabang. Kay matud pa dire ang ugway kontrata ang tag-iya sa building kung landlord siya nay mutubag kuno sa maintenance. Sa ato pa doon kontrata. Dunay kontrata nga sila'y mobayad sa kuryente. Samtang nag-abang sila'y mobayad sa consumption sa tubig. O gunya, og dunay guba ilang ipaayo sa laktod ikanta gyud na sa kontrato sa kontrata. Og kunya og way kontrata da ikaw nga tag-iya og pananalitang musirit ang nag-abang unya do na day dakong utang sa tubig, do nay utang sa kuryente, unya do nay nangaguba diha da ikaw ang tag-iya mooy no magpasan sa problema. Sa ato pa mao kini ang pipila ka mga importanteng nagpunit nato nga kasayuran sa interview nga gihimo ni atong usang adlaw nga akong na monitor uban kang Undersecretary Henry Yap sa Department of Human Settlement and Urban Development. Kini siya membro sa Planning, International Cooperation and Partnership, si Yusek Henry Yap. Okay, hinaot nga katong atong gisgutan nga may kalabutan sa mga ngabang ug sa nagpaabang masabtan kini pag-ayo. Sa ato pa kanagaingon nga ngano ba gyud sad nga imbis nagresulta sa kwarta mangabang unta ug unya naa may 1 month advance ug naa pagido 2 ka buwan nga security deposit. Ang security deposit di ay
mo ipagsiguro nga di basad in town yamaan lang sa nangangabang ang building nga iyang iabangan. Kay kung panalitan dunay guba ang iyang security deposit maoy gamiton pagpa-repair. Nahala. Okay. Mauna ang pipila ka mga tinagsip sa mga balita nga atong nadawat napunit pagkakaroon. Kay muraga unsay nga ining kining kalihukan mahitungod sa mga ngabang. Unya, matod pa dire. Hay na ni. Adi ara. Pastilan. Kining kahumok kay nato nga malipat. Nahala. Mauna to ang tinagsip sa mga balita nga atong napunit o nadawat nga among gipasawa ni Hitler karong buntaga. Sa ato pa kung doon mo'y pangutana, mahitungod ni atong hisgutan ako, mahitungod sa importanteng kasayuran nga gipahibaw ni Yusik Yap no sa Department of Human Settlement, then hala andam kami diri si Hitler nga mutubag sa inyo unyang mga pangutana ug amo kanang amo gid kanang tukion ug basahon din ning atong tulumanon. Okay, mangumusta sab ay usa ko sa dili patamo padayon nining pipila ka mga kaigsuuna nato nga nagsunod dining atong tulumanon. Akong sangpiton sila si ambot si kanhi Kapitan Alvin o Mrs. Rakasa. Kumusta? Kahinaot nga naasan mo sa maayong pangdawas magkakaroon. Okay. Mupunit tag usa ka isyu karong buntag din atong tulumanon. Pero ang unahon nako sa hisgot karong buntaga mao kining napunit nato nga balita nga kuan lagi murag ang reorganisasyon dunay reorganisasyon sa Department of Agriculture. Ug unya sa balita ni kagahapon Domingo adlaw ni adto Biyernes naghisgot dire nga lain na sad nga opisyal dako nga opisyal gyud sa DE ang resign sa Department of Agriculture. Usa ka senior official lain nga senior official kuno sa Department of Agriculture may decider nga mo retire tungod lagi ning ongoing nga pagresyapol nga gi-implementar sa bag-o nga Agriculture Secretary nga si Francisco Tio Laurel Jr. Ang tigpamaba sa DE, ang tigpamaba nga si Arnel de Mesa may kumpirmar kagahapon nga si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian mo retire effective kuno February 1. Sa ato pasunod buwan Pebrero 1 wa na indong ta koneksyon si Undersecretary Leocadio Sebastian kay ang iyang serbisyo kutob ra sa katapusan ning buwan sa Enero. Ug unya after he was mura magud siya og video ka nahiubos ni si Secretary Sebastian kay gipulihan man siya como Undersecretary para sa rice industry and development sa officer in charge nga si Roger Navarro. O gunya matud pa dire sa nakuha na nato nga impormasyon. Si Secretary Laurel may issue og special order number 1 nga gi-downgrade gius-us ang posisyon ni Sebastian to be a member sa secretary nga member lang siya sa Secretary's Technical Advisory Group. Former Agriculture Senior Undersecretary si Senior Undersecretary Domingo Panganiban sab
mi decider sad nga mo retire sa government service, mi retire sa DE, ug unya ang iyang retirement nagsugod di atong Enero 1. Sa ato pa si former Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban sukad pagsugod sa buwan sa Enero, wa na siya koneksyon sa Department of Agriculture. Ug unya matud pa dire, Dimisa maintain that the retirement of Panganiban and Sebastian ilang desisyon. Sa ato pa duwa way coercion nga gihimo, way pressure nga gihimo kay kining resignation kuno ni Sebastian og ni Undersecretary Sebastian og ni Undersecretary Panganiban ilang kabubuton matud pa sa tigpamaba. There is nothing controversial sa ilang retirement. Ug unya maingon dire, giingon pa dire nga si Dimisa sad maingon nga kining reorganization nga gipasiugdahan ni Secretary Laurel kuno mao kunoy indon ta mao kunoy bahin nga mao kunoy tinguha ang tuyog tumong mo ang tinguha og efficient operation sa management sa DE nga magmaayo ang dagan sa operation sa DE. At tinuod man sab, no? Atong tan-awon kay dugay-dugay naman gud nagkapuli-puli ang mga sekretary sa DE, pero ang smuggling palusot sa uban nga mga agricultural product nga dunay kunayban sa pipila sab ka mga ahensya nagpadayon excuse me, manghinaota nga kining reorganization nga gipasiugdahan ni Secretary Laurel makahimo og magsugod og maayong indonta sinugdanan nga kadtong mga koneksyon sa anomalya, mga palusot o smuggling maputol na gyud sa mga kining agricultural product. Ug unya giingon pa sab Dimiri, naingon na sab sila dire matud pa sa report. Matud pa ni Dimisa sa pagkakaron do na pa kunoy unom ka remaining undersecretary sa DE. Sa ato pa ubay-ubay na ini silang undersecretary. Si Panganiban o Sebastian mao tingali ikawalo. Kay niya pa may nakabilin nga unom matod pa ni Dimisa. Ug unya si Secretary Laurel Secono may porma og team sa DE nga giutorisahan pag-prepare og mga communication to the office of the President. Sa ato pa, doon na ni siya grupo, doon na siya team nga mo himo kuno og mga komunikasyon direkta ngadto sa office of the President. Kining reorganization nga gihimo ni Secretary Laurel. Ang Special Order number 8 nag-ingon sa diri nga nag-appoint appointed Field Operation Service OIC Director Yo Nichols Manalo como team leader sa Office of the Presidential Management and Concern with Michael Solera as the team leader. O kunya, si Dimisa may assured sa public nga ma-improve yung kuno ang service sa DE. Karon ari nata sa presyos bugas. Kay mas maayo magyud kay mo magyud importante kay naay gihisgutan kaniadto nga may nangabot lagi kuno may gi-order na nga pila kadto ka tonelada nga bugas apan naon sa bakuno nga sirit man gihapon ang presyo. Kay lagi DI matud pa sa atong nakuha nga impormasyon bisan sa world market sa merkado sa kalibutan increase ang presyo sa bugas. Tungod lagi ni ining gipaabot nga kuan ba El Nino. Ug unya gingon diri, the retail price
of rice has further increased in the niadtong December sa 2023 as the upward trend in the cost and staple food is expected to persist in 2024 matod pandemisa. Ang pag-increase nga sa pagsugod sa buwan sa Disyembre, sa hinunga-tunga sa buwan sa Disyembre, magpadayon kuno ni kini hangtod karon niining buwan na sa Enero. Siya midugang si Dimisa ang tigpamaba. Matod pa direha, he added that imported rice continues to go up in international markets as it reached more than 600 per metric tons. $600 per metric tons. Nagsige gid ay isang increase ang presyo sa bugas sa world market kay midagan na kuno kining $600 per metric tons. Ug niya ang regular milled rice nagpresyo na karon gikan sa 50 per kilo o ang well milled rice may increase up kuno matod pa ni Dimisa. Angkon si Dimisa nga ang pag-abot sa 495,000 metric tons of imported rice dili kuno makatabang nga mo paus-us sa presyo matod pa kay ang cost sa tungod kay ang existing price sa international market taas mauna na sa ato pagkantong atong paglaom nga inig abot nining gi-order nga ubay-ubay nga pila ni pila to ka 500,000 metric tons pag-abot kuno nining 495,000 metric tons of imported nga bugas dili ni makatabang pagpaus-us sa presyo tungod kay lagi ang presyo sa international market taas man kaayo bisan sa merkado sa kalibutan taas na ang presyo sa bugas. Base sa pagmonitor sa DE sa Metro Manila market matod pa dire ang regular milled rice gibaligya sa nakuno og tag 53 per kilo. Local milled rice 56 per kilo. Unya local premium rice 62 per kilo. Local special price 68 per kilo. Sa imported well milled rice 56 per kilo, imported premium rice 61 per kilo, ug imported special rice 65 per kilo. So, pulos na gyud 50-60 na. Taas na gyud. Kita abot din kita din sa mo kay karon sa Dios. Mura magmaayo-ayo ang ani nato. Ambot kaha diha sa atong merkado pila na bagyod ang presyo. Og dunay makahatag ka nato og bag-ong nga kung mga impormasyon mahitungod niya na ikalipay kaayo na nato, no? Ikalipay kaayo na nato kay aron sad nga ba mahatagan nato og kasayuran ang atong mga kaigsoonang kabus nga mo'y kalagmitan namalit yun og bugas. Mao nga sa nakita pagkakaron ayaw na ta paghuna-huna pa nga kanang giabot nga bugas gikan sa gawas mupaus-us kana sa presyo kay matod palagi sa tigpamaba sa DE ang presyo sa bugas sa merkado sa kalibutan at sa international market taas na kaayo. Ug unya matod pa diri ato ning tiwason no. Dimi sa matod pa diri hain na ni. Asti lang kagagbay ko ini mga litra nga atong gisunod. Ug unya matod pa sab diri with the arrival of 3.5 million metric tons plus the local harvest of more than 20 million metric tons, we have about 80 to 90 days inventory after December, he said. Ato ning usbuno. Sa ato pa, human ako paghisgot, pagbasa, mahitungod niya itong mga presyo, si Dimisa mihatag og pasalig
Dimisa give assurance nga doon na tay enough supply hinuon taas-taas high retail price sa kay may miniabot mangkukuno nga 3.5 million metric tons plus sa local harvest nato sa atong abot sa giani bag-ong natapos nga ani nato dinhi nga more than 2 million metric tons. Doon na kuno tay mga 80 ngadto sa 90 dias nga inventory human sa Disyembre. Matod pa sa ato pa ug atong ingnon ta gikan sa Disyembre mga 80 to 90 days sa ato pa mga tulo ka buwan okay pa. Siya may puno nga about 100,000 metric tons of total metric tons of the total have already arrived. Sa ato pa may abot na di ay doon na sa may abot nga duga nga 100,000 metric tons. Latest data kuno nga gihatag sa Bureau of Plant Industry nagpakita nga a total of 3.48 million metric tons of rice import miabot sa nasod ni adtong Disyembre 28. Ug unya this is lower than the 3,826 million metric tons nga gi-import ni adtong 2025. Mantod pa ni Dimisa nga ang nasod nagkinahanglan pag-secure og rice stocks tungod lagi ni ining possible impact sa El Nino phenomenon. Matod pa niya, we know that we will have El Nino. We have additional challenges in our level of productivity. We need to ensure that we have enough supply during the El Nino during the El Nino. Matod pa niya. Kana gyud importante na nga ato ang preparahan kay pastilan bisan pag mahal basta naalay mapalit ang kuyaw lang ug mahal pa unya wa mo na labing lisod ug unya ato nintibason be matud pa sa laing bahin matud pa dili at the same time Dimisa said that the 30.8 billion additional funds earmarked for DA will help minimize the impact of El Nino. Inaot pa unta, no? Inaot nga matinuod ning giingon ni Dimisa nga kining 30.8 billion nga duga nga pundo nga para sa DE makatabang pa sa pagtubag sa problema ug unsa may mahatag nga problema sa El Nino. Definitely matud pa niya, it will be a big help as it will provide additional direct assistance to the farmer in terms of inputs, fertilizers, seeds, and machineries. So, pagkanindot na ning istorya og matinuod man lagi. Kay para nako, bauman na gyud ang saad na ay mga abono, na ay mga binhi. Pero usahay pinili. Mura bag dili kung ang tanan kung anong programa sa atong gobyerno mainunta wa pa kana usahay kanang giingon ba nga muduwa usahay ang politika nga kini sila wa ni sila labot kay dili ni membro membro sa elite group partin pa ita kining gihisgutan ni Dimisa nga mga fertilizer seeds binhi unya machineries pagkanindot man og moabot kini pagkapakpak niini ang atong mga mag-uuma manghinaot ng sarta sa matag munisipyo, syudad o probinsya pagpanghatag og binhi kutob sa mga mag-uuma nga manginahanglan tagaan na unta dili na pangayuan pa og daghan pang mga requisitos kanang mga farm implements ug unya ang importante gyud lagi naa ang seedlings naa ang binhi ug unya why maayong tubig, why maayong irrigation. Sa laktod nga pagkasulti, usa na sa mga problema. Kay kami amo gini experience kaniadto sa diyang gisugdan ni Mayor Biboy ang inyong kining pag-improve sa may programa kato nga mga hybrid ug unya gitabangan gyud pag-ayo gi-focus sa gobyerno ang atensyon dito sa labi na gyud sa Department
agricultural sector, gitan-aw nga maayo ang irrigation, gihatagan og abono. Unya ang gipili sa mga binhi, mga dili kanang mga binag-o nga klase gyud nga mga binhi, hybrid, no? Ug unya maayong kaatiman, nindot ang abot. Dili gyud ko na ay record nato niana sa Office of the Department sa Agriculture Department nato sa syudad, na ay record sa gidaghanon per hektar sa production sa mga mag-uuma nga natagaan og maayong binhi na hybrid, niya maayong fertilizer, o niya ingon sa nga gitagaan sa og mga farm implement. Kaluoy sa Dios may resulta gyud og maayo nga produksyon. Mao nga manghinauta nga kining tanan nga mga kalihukan pagkakaron mao sa unta gyud mahitabo nga ang atong target pag-increase sa atong abot sa matag ekarya, pero ato sang tan-awon kung ang mga mag-uuma nga atong gisaligan gitagaan basab nato sa ilang mga kikinahanglan. Okay, nahala. Wa naman tay wa na tay indon ta ang iyan paghisgutan mahitungod niini kay nang hinauta nga kining atong paghisgot-hisgot dinhi o kining mga laka nga gihimo karon ni bag-ong sekretaryo Francisco Tio Laurel bang hinauta nga mo resulta og maayo nga bunga. Amo resulta og maayo. Og unya kanang iyang mga i-appoint na unya mga bag-ong naong mutabang gyud sa indong ta problema. Og unya mukuyog gyud nga ma-increase nato ang atong production sa nasod. Dili kay usahay gud lagi ang mga mag-uuma magibag kalisod. Ug unya kana bang putlon ba kanang style na import. Kana gyud importasyon. Pasti lang paita. Ang importasyon plus di kasabutan og sa porsyento mo magkuyog iyabag ang lungsod. Ang makaluluoy in town ang mga mag-uuma. Unya doon na say grupo gud sa tong mga mag-uuma nga usahay madaa nga mao say mo pirma nga mainyon ta mag-import kay bisag na sayon sila nga naanay ato daghang pundo, daapay pundo, pero wa gyapon inyong ta mikuyog dining pipila ka grupo nato nga naa sa gagamanan nga lagi nag-interes sa kanang pagpalusot kay aron makakuha sila og porsyento aron nga ang dunay mga kasabutan og porsyento nga madawat. Nahala, wa naman tay panahon manghinaot kung ugma di ay uy gamay di malang ni apa ato unta di ay giyong hisgutan kining mahitungod sa senior high school kay matud pa diri giputol na sa state universities and colleges pero wa putla sa DepEd sa public school sa laktod ang kining senior high school nga policy program giputol ni sa state universities and colleges tungod ni sa order sa HIPI sa CHED tungod kay lagi do na manggoy kasabutan interest sa DepEd og sa CHED nga kutob regali to ni adtong tuoy 2000 unsa ba to unsa ka nga pitsa ug unya nilapas na gali ni pero karon ilang na desidihan nga putlo na lang gyud pero giputol kini ang senior high school giputol sa state universities and colleges pero wa putla sa DepEd kun sa public schools sa atong public school ang pangutana nga diin man putla ang eskwelahan nganuman ang solusyon tingali para sa mga ginikanan mao nga hinaot unta nga kining ato ning mahisgutan ugma pag-ayo kay
dili maayong dali-dalion kay matud para gidiri ang Teachers Dignity Coalition uban sa ubang education advocates group. Doon na kuno'y dialogue uban sa Commission on Higher Education sa CHED. Karon si Manaha tingali kay kining balita nga atong nadawat kagahapon ni Enero 7. Ug unya manghinaot lang ta nga kining dialogue interest sa Teachers Dignity Coalition uban sa Education Advocates Group nga himuon uban sa CHED mo resulta og maayo ug ilang i-discuss ang contingency plan para sa more than 17,000 students who will be affected by discontinuation of the senior high school program on state and local universities. Tinuod man, giputol man lagi sa state universities and state and local universities ang mahitungod sa senior high school. Ato niya ning hisgutan sa ugma pag-ayo dinhi ning atong tulumanon. Kay murag taas-taas ni. Kay matud pa diri no. Ang gidaghanon good sa mga apektuhan nga estudyante nga naa sa senior high school nga dili na dawaton sa state universities and colleges hasta pa sa mga local universities. Ismo ko ba ng 17 mil, 17,000? Asa ba, doon na ba unya kining pasalig sa unsengan ining DepEd, doon na ba maakos ba ni intaw nila sab? May tinguha sila tingali, doon ay pasalig ang usa sa mga si Undersecretary Bringas Bato nga miingon nga andam sila nga mudawat sa mga senior high school. Ang DepEd andam nga mudawat sa mga senior high school nga dili na dawaton sa state universities and colleges. Ato niya nang hisgutan pag-ayo ugma kay aron nga masabtan gyud pag-ayo kay murag nahigot man ta ni adtong problema nato sa unsengan ining agriculture nga mo'y akong napunit paghisgot pagkakaron. Ug unya matud pa diri sa napunit nato si Debira maingon nga ang DepEd has already issued a notice that there will be no longer any government assistance or voucher for students to state university. Ay, sa na ba ni? Kadiyot lang. Mo inom sa tubig, kadiyot. Nasa ato pa, daghan ang atong tukion na ini ugma. Mao manggali nga kadtong mga kaigsuonan tanga naminaw kanako karon nga namo din ni Hitler sa atong tulumanon. Kun do na mamoy inyong hipunitan sad nga angayan nga atong paambitan nga may kalabutan ni ini laging programa sa senior high school. Malipay ta nga inyo sang ipaambit namo, inyo sang ipadangat kay ato sabnang tukion ug hisgutan din ini atong tulumanon. Sa pagkakaron moingon na lang Miss Hitler kay wa na may panahon. Hangtod ugma sa samang takda ni mao gyapong istasyon. Inyong higala Chuchi Pipito ban sa akong partner si Hitler. Magpasalamat mo'y sa inyong pagkuyog kanamo karong buntaga ug hinaot nga do naman mo'y mga reaksyon sa mga isyu nga among gihisgutan. Andam kami nga mudawat ug ang inyong una-una andam nga among basahon dinhi ning atong tulumanon. Hitler, unsa may development may tungod ni atong project sa San Jose o kadtong sa Buungan sa Matika, wa bay bag-ong development nga gipadangat nimo diha? Wala pa man, sir. Wala pa man sa message. Okay. Yan magpaabot ta og unsa maggali. Okay, pasalamati sad ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod nining atong tulumanon karong buntaga.
Yes, mayong buntag mga kalungsuranon. Mapasalamaton na usab kami sa inyong pag-view o pag-like nini atong live stream. Ngato kang Batang Pasay, kang Ma'am Mariam, Pipito, Bubing, kang Avelino, Kapaw, kang Serbong, Pipito, kang GP, Malikay, kang Amor, Siko, kang Saniboy, Bagski, Las Cunha, ug kang Ruby nga Espina. Daghan kayong salamat ug mayong buntag mga kalungsuranon. Okay, hangtod ugma sa samang takda ni mo gyapon istasyon. Inyong higala si Pipito maingong salamat ug hinaot nga si Batala magauban ka nato kanunay. Good morning.